وبركاته. مع التمرين الثاني أو مع تتمة سلسلة التمارين المتعلقة بدرس les parallélogrammes et les quadrilatères particuliers. Maintenant, l'exercice numéro 2. Soit un carré, ليكن ABCD مربع. ABCD, un carré. De centre O. Voilà le centre O. Le centre de la figure. De côté 5 cm. Alors, les côtés de ce carré mesurent 5 cm à chaque côté. E, le point du segment BD. E, le point du segment BD. Maintenant, on va tracer le point E. E, le point du segment BD. E, نقطة كتنتمي للقطعة BD. عندنا القطعة BD هي هاد لو دياغونال هذا. BD. من BD, c'est le segment BD. Alors, E, le point du segment. واحد النقطة من le segment BD. Tel que, بحيث BE est égal 2 cm. Alors, je dois tracer 2 cm. 1, 2 cm. La distance BD égale 2 cm. Ou bien BE, le point E. BE est égal 2 cm. Le point F est le symétrique de E par rapport à 0. Le point F est le symétrique de E par rapport à O. Par rapport à O. Le point F, le symétrique de E par rapport à O. C'est-à-dire, النقطة F مماثلة النقطة E بالنسبة ل O. إذن هاد لا ديستونس هادي من لو بوان E حتى لو بوان O هي نفسها غتكون في هاد لوطخ كوتي. إذن من هنا لهنا نحاول ما أمكن ناخذ نفس المسافة. إذا غتكون هي من هنا لهنا. إذا لو بوان F غادي تكون هنا. Alors F, le symétrique de E par rapport à O. Comme dans les données. Le point F est le symétrique de E par rapport à O. C'est-à-dire, O, c'est le milieu de EF. O, c'est le milieu de EF. Très bien. Alors, la distance est égale à la distance. Maintenant, on passe aux questions. Ici en vert. Prouver que, c'est-à-dire montrer, prouver que AECF est un losange. Tout d'abord, on va tracer le quadrilatère AECF. Pour qu'il prendra la forme d'un losange. خلال الشكل يبان ليا أنه c'est un losange. Le quadrilatère en bleu, c'est un losange d'après la figure, ou bien d'après la forme. Maintenant, on va montrer, ou bien on va prouver que ce quadrilatère est un losange. خصنا نبينوا بأن هذا المعين راه أو هذا الرباعي راه معين. إذا هنا باش نبين أنه معين كنرجع للبروبريتي ديال المعين. لي بروبريتي ديال المعين شنو كتقول؟ كتقول بأن الأضلاع ديالو كيكونوا متقايسين. هنا هاد المسألة ديال لي كوتي باش نبين أنهم إيزوميتريك يعني متقايسين
ما يمكنش ليا من خلال هذا الشكل. إذا خصني ندوز خاصية أخرى تميز اللوزونج. الخاصية كاينة واحد الخاصية كتميز اللوزونج، هو أن القطرين ديالو كيكونوا متعامدين ومتقاطعين في المنتصف. متعامدين ومتقاطعين في المنتصف. إذا من خلال الشكل عندي او اف عمودي على ا سي. علاش؟ لأن ديجا بي دي و ا سي سون بيربونديكولير، لأن ا بي سي دي est un carré. حنا كنعرفوا بأن في المربع لي دياغونال ديالو كيكونوا متعامدين. إذا بي دي عمودي على ا سي. وحنا عندنا لو بوين او كينتمي لبي دي ولو بوين اف كينتمي لبي دي. الوغ او اف بيربونديكولير مع ا سي. إذا ها النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا او لو ميليو دو ا سي، لأن ا سي سي ان دياغونال de carré ABCD, où O c'est le centre de ce carré, alors O c'est le milieu de AC. Quoi d'autre? On a F, le symétrique de E par rapport à O, alors O le milieu de EF. إذا بينت بأن O منتصف ديال AC و O راه ديجا المنتصف ديال F، لأن F مماثلة ديال E بالنسبة ل O. Ou déjà un EF parallèle à AC, alors le quadrilatère AECF est un losange. إذا نحاول ننظم هذه المعلومات باش نبين السؤال ديالي. إذا dans le carré ABCD، إذا النقطة الأولى اللي غنبين AC perpendiculaire مع BD. هذه مهمة. AC perpendiculaire à BD. AC perpendiculaire مع BD. Et on a quoi? E et F appartiennent à quoi? Appartiennent à BD. كينتميو للBD، بجوجهم كينتميو للBD. دونك حاول نكتب هذه باللون مغاير. دونك E F perpendiculaire à AC. إذا بينت بأن اف عمودي على AC. إذا المعلومة الأولى. بقات لي المعلومة الثانية هي أنني نبين بأن أو منتصف ديال القطرين. هذه كإضافة. عندي on a O et le milieu de AC لا بدياغونال AC. نحاول نوضحها أكثر. Et sachant que quoi? Sachant que F est le symétrique, sachant que F est même F le symétrique, sachant que F est le symétrique de E par rapport à O, alors quoi? Alors O est le milieu de quoi? De F E. إذا قلنا O
milieu de AC ou O le milieu de FE. Ou déjà, on a O le milieu de F ou AC le milieu, O le milieu de AC. Alors, on a EF perpendiculaire à AC, OF perpendiculaire à AC, ou عندهم نفس الميليو كيتقاطعوا في نفس الميليو. Donc, le quadrilatère AECF est un losange. إذا في المرحلة الأولى بينا بأن هذا الرباعي AECF عنده القطرين ديالو اللي هما AC و EF متعامدين، وبينا كذلك بأنهم كيتقاطعوا في المنتصف. إذا O le milieu de EF ou AC ou O le milieu de AC. Alors elles ont le même milieu، عندهم نفس الميليو وكذلك متعامدين، les diagonales متعامدين. Alors AECF est un losange. إذا هذا كل ما يخص هذا l'exercice numéro 2.